The worship of Goddess Durga in the month of Ashwin, which falls between September and October, is known as Akal Bodhon. As per legend, Lord Rama had invoked the goddess to seek her blessings to defeat Ravana. As the period of worship is different from the conventional period, so it is known as Akal, which means unconventional, and Bodhan, which is worship. It is said that the goddess had emerged from the collective energies as a divine feminine power to defeat the king of demons, Mahishasura. The goddess symbolizes strength, the goddess symbolizes knowledge, the goddess symbolizes humility, the goddess symbolizes power. Today we in Birla Divya Jyoti seek the blessings of the goddess to give us that courage, strength, determination and the power of knowledge. And we present the dance drama Akal Bodhon, depicting the symbolic triumph of good over evil. Now, I would like to request our principal ma'am to please come forward and mark the occasion with an auspicious gesture and say a few words. So we have ma'am on the stage, please. We have our principal ma'am lighting the lamp to mark the opening of the program. I would like to request ma'am to enlighten us with her enriching words. Thank you everyone. Dear students, parents, teachers and staff, entire earth has been through a turmoil and faced unprecedented challenges in the form of global warming, natural disaster and pandemic. We have seen devastating forest fire in different parts of the world, engulfing large hectares of precious forests, severe cyclone and erupting volcanoes, severe flood across the world, submerging most urban cities and towns, political crisis in many countries, and of course, how can we ever forget the havoc caused by COVID-19 pandemic. Millions have lost lives and many millions are still suffering. It is time to welcome Goddess Durga, who fought a hard battle for 9 days and defeated the evil Mahishasura. Lord Rama also evoked Goddess Durga to seek blessing, to defeat Ravana. Let us together invoke Goddess Durga and seek her blessing so that we are able to defeat all the evil that is buried within us in the form of anger, greed, dishonesty, jealousy, and different negative emotions and characteristics. Let us pray to the goddess to bless each one of us with peace, happiness, and wisdom. Let us promise ourselves to serve Mother Earth and Mother Nature in our own little ways, which would be the best form of puja. Sarva Mangal Mangale Shive Sarvardha Sadike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namastute. Thank you, ma'am. As always, your words continue to inspire us and give us the courage and the strength we need. Yes, we all invoke the blessings of the Almighty and the Goddess to give us that strength, wisdom to move ahead with determination. Now, I would like to hand over to the children who are going to present the dance drama Akal Bodhon. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
Namastashay, 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 Namo Namaha. Mahalaya marks the end of Pitri Paksha, the fortnight of the forefathers, a 16-day period when Hindus pay homage to ancestors. In West Bengal and some other parts of India, Mahalaya is the beginning of the 10-day annual Durga Puja and Navratri festival. According to the Hindu lunar calendar, Mahalaya is observed on Amavasya, the last day of Krishna Paksha, the dark fortnight, in the month of Ashwin between September and October. It is believed that Goddess Durga descends on earth, her paternal home, on this day every year. The month of Sharad begins the next day, along with Devi Paksha, heralding the 10-day Sharadotsav. মহিষাসুর মর্দিনী মায়ের বন্দনায় উৎসর্গীকৃত আমাদের এই জীবন। ধরাতে তার আগমন বার্তায় দিক থেকে দিগন্ত মুখরিত। সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আমাদের প্রাণ ভরে ওঠে সেই উৎসবের দিব্য আলোকচ্ছটায়। এই জগৎ সংসার যার সৃষ্টি, তিনি তার সুধারস শুধু মানুষকেই দেননি, দিয়েছেন প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানকে। মায়ের আগমনের বার্তা তাই পৌঁছেছে ফুলে, জলে, স্থলে, আকাশে। জয় জয় চাঁদের জয় জয় শক্তি প্রস্তুতি তার করবে স্তুতি। জয় জয় হে
তোমার আলোর রেণু মারলো রে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর রেণু। শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের আগমনী। শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের আগমনী। শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের আগমনী। শিউলি ছায়ানো দিয়ারে, শিউলি ছায়ানো দিয়ারে চিরদিনের বাণী ভোরের আগমনী। জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরধারিণী। অভয়া শক্তি বল প্রদারিণী তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো। প্রণমী বরদা অঝরা দোলা, প্রণমী বরদা অঝরা দোলা। প্রভু বরদারিণী রিপু গলধারিণী জাগো মা। শরণময়ী চণ্ডিকা শঙ্করী জাগো, জাগো মা। জাগো অসুর বিনাশিনী তুমি জাগো। दुर्गा स्तोत्रम महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत के प्रतीक के रूप में गाया जाता है। महालया के दिन ही दुर्गा पूजा का प्रारंभ होता है। बंगाल के लोग इस महालया का साल भर इंतजार करते रहते हैं। धार्मिक मान्यताएं हैं कि महालया के साथ श्राद्ध खत्म हो जाते हैं और माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर इसी दिन आती हैं और अगले 10 दिनों तक वे यहाँ पर रहती हैं। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा ने एक इच्छा प्रदान की, जिसने उन्हें एक व्यक्ति द्वारा अमर बना दिया। इस वरदान से प्रेरित होकर वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर क्रूरता से राज करने लगा। उसे रोकने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवी दुर्गा का आह्वान किया। फिर महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच जंग छिड़ गई, जिसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर को हराकर जीत प्राप्त की। तब से हम उस दिन को दुर्गा पूजा के रूप में मनाते हैं। मधुकैटवा विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि। महिषासुरनिर्नाशिनी भक्तां सुखदे नमः।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि धूम्रनेत्रवदे देवी जन्मकामधदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि रत्नबीजावदे देवी चन्द्रमण्डलविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जयि 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 দুর্গাপুজো নিছক একটি পুজো নয়, সর্বধর্মের মহা ঐক্যের এক মানব বন্ধন। মনের কলুষতা দূর করে মানবতাকে ঊর্ধ্বে তোলাই এই পুজোর মূল উদ্দেশ্য। এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটি কেবল একটি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রাখে না, এটি প্রতিফলিত করে সত্যের প্রতি আস্থাকে, আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং সাহসের চিত্রকে। একই সাথে এটি সেই সর্বজনীন সত্যেরও স্মরণ করিয়ে দেয় যে শেষ পর্যন্ত শুভর কাছে মন্দ বা অশুভ শক্তি সর্বদাই পরাজিত হয়। শিলিগুড়ির বিড়লা দিব্যজ্যোতির পক্ষ থেকে এই ছোট্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি আমাদের এই মহাপুজোকে, পুজোর মহৎ উদ্দেশ্যকে